કંસેરા લાડુડા ડુંગર પર બિરાજમાન સાત બેનડી મંદિરે શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ પૂર્ણાહુતિ કરવામાં આવી। કંસેરામાં આવેલા ડુંગર પર બિરાજમાન સાત બેનડી મંદિરે ચાલતી 7 દિવસીય શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। મંડળ દ્વારા આયોજન કરાયું હતું, જેમાં કથા વ્યાસપીઠ પર અનુદાદા વિનગરવાળા કથાનું રસપાન કરાવી રહ્યા છે। કથામાં આવતા દરેક ભક્તજનોને મહાપ્રસાદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં સમૂહ લગ્નનું આયોજન શનિવારના રોજ યોજાશે અને 8-9 દંપતીઓ લગ્ન ગ્રંથિથી જોડાશે। લોકવાયકા મુજબ લાડુડા ડુંગર પર સાત બેનડીઓ બિરાજમાન છે, હજારો ભક્તોના આસ્થાનું કેન્દ્ર છે। ત્યારે અહીં આયોજકો દ્વારા ભવ્ય સપ્તાહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ગામના આગેવાનો, વડીલો સહિત દાતાઓના સહયોગથી સમસ્ત પિતૃઓના મોક્ષાર્થે આ ભાગવત સપ્તાહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। શનિવારના રોજ ભવ્ય સમૂહ લગ્ન યોજાશે, જેમાં 8 દંપતીઓ લગ્ન ગ્રંથિથી જોડાશે। તેની તડામાર તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપી દેવામાં આવ્યો છે। જે કે સિંહ ગુજરાતી સાથે કરશન બામટા આટકોટ। हेलो, मारू नाम बोलो। हूँ शास्त्री अनुवादा विरनगरवाळा। अत्रे जणावुं छुं के आ कनेसरा गामनी सीममां लाडुड़ा नामनो डूंगर आवेलो छे। त्यां 7 बेनडीओनुं स्थानक छे। कहेवाय छे के लोकवायका प्रमाणे अहींया चारणनो नेस हतो अने एनो एकनो एक भाई हतो। ए कुदरती हाजते जता हिंसक प्राणीए मारेलो अने बेनोए खूब ए बाळकने शोध्यो, गोतवानो प्रयास कर्यो। खूब ज गोत्यो पण एने मळ्यो नहीं अने तपास करता एना अवशेषो, एना हाडका ने एवुं बधुं मळी आव्युं अने आ बेनोने एम थयुं के अरे मारो एकनो एक भाई आज मरणने चरण थयो। पोते माथा पछाड़ी अने ए साते बेनोए प्राणनी आहुति आपी। आ कोई ऐतिहासिक नहीं, लोकवायका आवी संभळाय छे। अने बीजुं लाडुड़ा डूंगर उपर आजे त्यां एक मां भगवतीनी चेतना जागृत थई अने त्यां सुंदर मजानुं मंदिर अने गेस्ट हाउस, अनक्षेत्र आ बधुं बनाववामां आव्युं अने गाम समस्त गामना भाविकोए ए मालधारी समाज, खेडूत समाज आ बधाना सहयोगथी एक मंदिर बनाववामां आव्युं। सरकारनी ग्रांटमांथी एक हॉल बनाववामां आव्यो अने आ धर्मक्षेत्र उपर आ भूमि एवी छे के मानी कृपाथी आ बीजो समूह लग्ननुं आयोजन थयुं। तेमज श्रीमद भागवत सर्व अहींया बेनडीना भाई के प्रतात्माओ भटकता असरगतिने पामेला जीवात्माओना मोक्ष माटे श्रीमद भागवत सप्ताहनुं दिव्य आयोजन करवामां आव्युं अने व्यासपीठ पर पोतानी आगवी शैलीमां विरनगरवाळा अनुवादाए संगीतमय भागवतनुं रसपान करावेल छे। जय माताजी बधाने। कनेसाथी बापभाई हांडा बोलूं हूँ। आप बधाना सहकारथी जे कांई भगीरथ कार्य थई रह्युं छे, श्रीमद भागवत साथे साथे माताजीनो मांडवो अने साथे साथे 9 दीकरीओना समूह लग्ननुं आयोजन छे। आप श्री बधा पधारजो। आ लाडुड़ो डूंगर एटले लाडगो डूंगर कहेवातो हतो, एने लाडुड़ो डूंगर बधाए थईने नक्की कर्यो। एवो लाडुड़ो डूंगर माथे जे माना आंगणे माना सानिध्यमां आवा भगीरथ कार्य थता होय तो बधाएनो अने खरेखर तो हवनो सहकार, सर्वे समाजनो सहकार, आ सहकारथी बधुं कार्य थई रह्युं छे। आमां एक करता कोई छे नहीं, आयोजक कोई छे नहीं, एवो कोई केपेबल माणा नथी, पण साथ सहकार हवनो झीणा मोटा बधाने जेने कांई अनुकूळ होय सहकार आपे छे। ई सहकारथी आ कार्य बधुं थई रह्युं छे। आम माताजीनी कृपाथी आवा भगीरथ कार्य थाय छे। आमां बधाए जे कांई सहकार आपे छे आपता रहे अने सहकार माताजीने कृपाथी बधाए आपे छे। खूब खूब आभार बधानो। जय माताजी, जय माताजी।